des frontières. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Car si nous n'acceptions pas cela, si par référence à l'histoire, on voulait justifier l'existence d'un pays en refaisant la carte, en retouchant à la géographie, enfin aux frontières qui existent actuellement, eh bien ce serait un précédent grave pour tous les pays, notamment pour l'Afrique. Et nous voudrions qu'à travers notre problème, une fois pour toutes, que ce problème soit clarifié. Lorsque l'explosion de Reagan a eu lieu, la dernière, le Maroc a protesté auprès de la France parce que l'explosion a eu lieu sur son territoire. Et nous a demandé de nous associer à sa protestation. Donc le plus important pour vous, c'est que ce problème des frontières avec le Maroc et d'une façon générale en Afrique soit réglé définitivement et non pas... Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on nous fiche la paix. Je ne peux pas ne pas vous demander, Monsieur le Président, avant de vous quitter, comment vont les relations avec la France? Eh bien, on se porte pas mal, avec des hauts et des bas, mais elles ne sont pas mauvaises. Elles demeurent correctes. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Très tôt, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume, Hassan II doit affronter les risques du métier. La frontière entre l'Algérie indépendante et le Maroc demeure incertaine. Elle est à l'origine de la guerre des sables qui, en 1963, les opposera dans la région du Tindouf, près des marches sahariennes. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. الشرقيه هذا ملف ما كنهضروش عليه بزاف مع الجزائر. غنعطيك مثلا انا فاجاتني واحد الجمعيه اللي هي هذه كتسمى الجمعيه المغربيه للدفاع عن الوحده عن وحده الصحراء الشرقيه والغربيه. هذه سمات السميه ديالها جبهه الفو ميدساريو. شنو كيقولوا هاد الناس؟ كيقول لك الا كنا غنفتحوا كنهضروا على الانتقال ديال هاد اللي كنسميوه حنا المسائل الانسانيه ديال الاسر، راه عندنا واحد النقطه من فيكيك حتى لبشار خاصها حتى هي، راه عندنا اسر، بمعنى كاينه اسر اللي قسمتها الجزائر. اكثر من هذا ان هاد الناس هادو كيقول لك عندنا رسوم ديال الملكيه اللي كتبين بان الجزائر ديالنا. واش ما كيبانش بانه جا الوقت وسط هذه المفاوضات، لان حتى بالنسبه للمفوض الاممي ما دارتش المفاوضات ويمكن نوسعوها كما بغينا. جا الوقت ان ننقلوا هذا النقاش هذا وسط هذه المفاوضات على هذه النقطه بالذات، لان الجزائر كيبان هذا هو الحل. النقطه الثالثه، واش ما كيبانش بان خصنا نغيروا الوفد، لان كيبان باننا ربما ارتكبنا مشى كيتفاوض وزير الخارجيه في الوقت اللي كان خصو يتفاوض وزير الداخليه. دي مساله ديالنا حنا، وزير الداخليه وفي نفس الوقت الصحراويين الوحدويين، لان كيبان هذه هي التركيبه ديال المفاوضات. انا بغيت نسمع الراي ديالك في هذه النقطه هذه، ولكن ما بغيتش الوصف، ما بغيتش انه حنا كنتفقين بوليزاريو ما كيمثل والو، الجزائر عندها مشكل، القياده القديمه انها كتمشي، القياده الجديده كتقول التقارير غادي يهرب لها البوليزاريو بدا كيتورط الان في العمليات ديال التهريب وغيرها، كترون هذيك المنطقه. بغينا نسمعوا خيارات شنو هي الخيارات اللي كتبان لكم وانتم كتناقشوا اسرار في اللجنه مع وزير الخارجيه. اولا فيما يتعلق بتطبيق الحكم الذاتي والجهويه الموسعه، هو ليس تصور ديال فريق او نقابه، هذا تصور ديال الدوله اليوم. وهناك حقائق تاريخيه ووقائع تاريخيه واوراق ثبوتيه اقول تثبت مغربيه مجموعه من المناطق ديال الصحراء الشرقيه الى انتمائها الى المغرب.
أن نعلنها للعلن ونطالب بأن استرجاع هذه المناطق حتى ترجع الجزائر طرف حقيقي في الصراع وليس طرف يتذرع بكونه يدعم فقط